So maayong gabi sa makausapa sa tanan nga mga kaigsuunan nga sunod sa atong programa karon nga ato kining ginapadayon makaigsuunan aron sa padayon nga paghahatag o pagdasig sa matag usa kanato ning ato nga tulumanon di Faith Flow Radio Online Ministry, Stream of Hope nga ato kini ginahimo sa matag adlaw o nagapasalamat sa Ginoo nga ang Dios nagatabang kanato sa pagbuhat aning mga tulumanon. So sa tanang kaigsunan may gabi Sir Arnegine Daplin, may gabi Esther nga nagasunod sa atong tulumanon. Ang Dios magapanan kanimo sa imong pamilya. Balik ko na ko igsuon sa tanan-tanan nga mga kaigsuonan nga karon tune in mo atong programa. Balik ko na ko may gabi kaninyong tanan mga kaigsuonan, kapastoran o bisan kinsa nga naga-monitor karon sa atong tulumanon, ang Dios magapanalangin. So karong gabi may igsuon na inasab nga episode nga atong pagdayon nga pag-iskot sa pulong sa Ginoo. So adlaw karon nga Domingo no, pitsa 11 sa bulan sa Mayo. Pagdali ara gyud sa panahon mga igsuon nga gihatag sa Ginoo kanato no. Sa ato pa mga igsuonan, ang matag adlaw nga gihatag sa Ginoo kanato bililhon ilabi na sa atong pagpangalagad kaniya makaigsunan. So, magasugod ta sa atong bulaton karong nga gabi pinaagi sa mga pag-ampo. Ang Dios ta magapanalangin ning tanan. Gampo ta. O Dios nga labing gamahanan karong nga gabi ni nasab kami sa padayon nga katuyuan nga maisangyaw ang imong mga pulong ngadto sa mga katawan sa pagdasig ug sa paglig-on Ginoo ilabi na sa mga tao karon nga dunay mga gikinanglan nga paglig-on pagdasig sa ilang makinabuhi. O Dios, pangayo na mo imong pabor, panalangin, bisan pa si mong alagad karon nga gamiton. O Dios, ang imong nga presensya magayon magahari, magapanguna ug sa tanang mga viewers karon Ginoo makaigsuonan nga nagasunod ni panalangin sila Ginoo God. Salamat Lord sa imong pagamaayo kining tanan among gitugyan sa ngalan ni Kristo Jesus among maluluwas. Amen. So padayon tamig suon sa atong pagasibya pinaagi nining maong online may tungod sa pulong sa Ginoo. Karong gabi mig suon magbasa ta pulong sa Ginoo kung naamoy mga Biblia pwede kunyong ubanan diya sa libro ni Propeta Ezekiel no kapitulo 37 bersikulo 1 ngadto sa 14. So ato ning hinay pagbasa sundi ko ninyo mig suon nagaingon dinhi agigamahan ako pag-ayo sa Ginoo og pinaagi sa iyang espiritu gidala ako niya dito sa walog diin nagpasad ang mga bukog gipakita niya kanako ang tibok nga walog nga nalukop sa mga bukog nga uga kaayo. Bersikulo 3 og giingnan ako niya tao mabuhi pa ba kining mga bukog og bitubag ako o Ginoong Diyos ikaw ray nasayod niini. Bersikulo 4 unya giingnan pagayod ako niya sultihi kining mga ugang bukog nga mamati sila kanako kay ako ang Ginoong Diyos nag-ingon kaninyo paginhawaon ko kamo og mabuhi kamo pag-usab. Hatagan ko kamo mga ugat ug unod ug panit ug hatagan ko kamo gininhawa ug mabuhi kamo unya makailak na kamo nga ako mao ang Ginoo. Busa misulti ako sumala sa gisugo kanako. Samtang nasulti ako may nabati akong kinanaas og nagkauli ang mga bukog og nahimong tibuok nga lawas. Pagtan-aw ko may mga ugat, unod ug panit na kini apan dili pa moginhawa. Bersikulo 9. Unya giingnan ako sa Dios tawo sulti ang kahangin nga ako ang Ginoong Dios nagasugo kaniya sa pagpahuros o paghatag og ginhaw nining patayng mga lawas aron mabuhi sila pag-usab. Busa bisulti ako sumala sa gisugo kanako og miginhawa na sila og dabuhi og nanindog. Hilabihan gayud sila kadaghan. Bersikulo 11. Unya giingnan ako sa Dios tao kining mga bukog mao ang katawan sa Israel. Miingon sila uga na ang among mga bukog ug wala na kami paglaom ug wala nay kaugmaon.
Versikulo 12, busa sulti sila. Nag-ingon ang Ginoong Dios, ablihan ko ang inyong mga lubong ug banhawon ko kamo. O katawhan ko. Dadon ko kamo balik sa yuta sa Israel. Ug unya mahibaloan ninyo nga ako o ang Ginoo sa dihang buksan ko ang inyong mga lubnganan og banhawon ko kamo o katawhan ko. Versikulo 14, papuyon ko diha kaninyo ang akong espiritu o mabuhi kamo o gibutang ko kamo sa inyong kaugaling yuta. Unya mahibaloan ninyo nga ako ang Ginoo nagsulti kanyo mo'y naghimo nini, ako ang Ginoo nagsulti niini. Ang Dios magapadalangit siyang mga pulong. So karong gabi mga igsuonan, magahatag ko kanyo minsay sa Ginoo magabi Badrio bin Juda no uban ka nato karong gabi. So ang title nato igsuon sa atong pag-iskutan karong gabi that the breath of God that restores hope, no? Ang gininhawa sa Dios nga maghatag o magpahibalik sa atong paglaom. No mga igsuonan ko sa ubay-ubay na nato o pila nato igsuon ka mga gabi nga nagkikiguban ta. Wala tayo laing nadungog kundi ang pulong paglaom. Bitaw mga igsoon ano man. Sa karong panahon mao gini ang atong gikinahanglan nga madunggan sa mga tawo. Sangit daghan mga tawo karon sa atong panahon bisan gani sa mga kaigsuonan nga makasinati sa ginatawag nga hopelessness, no? So usahay wala na sila igong kusog or kadasig o nga wala na sila igong kadasig sa kinabuhi mo nang usay mo abot ang panahon nga sila nawad-an na sa ilang kaugalingon tinguha ug pangandoy sa kinabuhi. Pero karong maigsuon atong isgutan kining usa ka kasaysayan sa Biblia, usa kini ka vision og vision makaigsuonan nga gipadayag ngadto kang prophet Ezekiel sa usa ka sitwasyon makaigsuonan nga makita nato dinhi kung unsa gayud ang pagkagamahanan sa Ginoo. Nagatuo man gyud ta maigsuon nga ang Dios nga atong gialagad wala gyud siya mausab. Siya gyapon ang Dios nga nagauban kanato, siya gyapon ang Dios nga dili mobiya kanato ug siya ang Dios nga mutubag kanato makaigsuonan. Now, sa atong gibasa karon dinhi nagiskot kini about sa usa ka sitwasyon no nga diin amen adunay pipila ka mga butang diri nga atong nakit-an nga angay nato maigsuon lantawon ba nga kaya di ay sa Dios makaigsunan even in the impossible things na mahitabo igsoon kaya sa Ginoo nga mahitabo kay igsoon kay sama ning dry bones no kining uga no. So sa atong gibasa makaigsunan na ang Dios makaigsunan istorya kang prophet Ezekiel iyang gidala ang kining maong propeta si Ezekiel sa usa ka dapit kinamigsuon nga kung sa kuan pa sa atong time karon is tawag natong minteryo no. Asa man day makita nato ning mga bukog iba na sa minteryo sa lubnganan no. So nakita ni prophet Ezekiel na ang usa ka dapit no walog bali makaigsunan diin nagpasad o ang mga bukog. Siguro kini ison mga bukog ni sa mga tawo nga mga nangamatay tungod sa gubat no nga nahitabo. O kining mga tawhana makaigsunan wala na gyud mapahimutang no. Kay tingali makaigsunan tungod sa kadaghan napasagdan lang ison hantod didto na sila nga dugta no. So mga bukog na nabilin mayong gabi Brother Brian miyas kumilaw gabi Brad no. So salamat sa Ginoo nagamotor ka. Now padayon tabigson unsa may giingon din na balik ko sa even in the impossible things God can do o can perform makaigsunan sa mga butang nga dili na nato murag ma-explain no. Now dry bones kung ato maigsuon tan-awon ugang bukog
So akong balik ko igsoon asa man ato ni makaplagan, no? Sa minteryo. So sa panahon ni Ezekiel Migson na sa bali sa walog, wala sila mahipos, wala sila maigsoon mapahiluna nganuman nangamatay sila, sure makaigsunan aton tan-awon sa kasaysayan mga nangamatay nila sa gubat, no? So gipakita diri matud pa makaigsunan sa atong gibasa nga gipakita sa Ginoo ngadto kang prophet Ezekiel nga kanaong maong walog na puno o nalukop sa mga bukog nga uga kaayo sa atong pamaigsoon uga wala na gyoy wala na, no? Siguro dugay ng panahon ni sila nga nangamatay makaigsunan, so wala na gyoy matawag din mo nga wala na uga na makaigsunan, no? Apan makaigsunan ang Dios maigsuon even sa kahimtang nga saman ini ang gisukod sa Ginoo si prophet Ezekiel kung ang pagtuo ba ni Ezekiel sa Dios, amen, even sa kini mas kahimtang imposible nga butang kung unsa ba ang standing ni Ezekiel, no? Pagingon sa Ginoo na giingnan sa Ginoo, unsa man ang imong nakita, unsa man ang imo ikasulti, mabuhi pa ba kini mo ang mga bukog? So mao nagiingon sa Ginoo kang Ezekiel, no? So kada igsuon nga word nag-test lang na igsuon kung unsa ang paglantaw ni Ezekiel sa usa ka Dios. So ingon si Ezekiel, ang tubag niya, Ginoo, ikaw ra gyud ang nasayod niini. So pa makaigsunan, all things na mangyari may tabo sa kinabuhi nato igsuon. Only God can know. Ang Diyos lang masayod na maigsuon, no? Biyan sa mga impossibilities, sa mga butang sa atong kinabuhi igsuon, amen, di na to kaya. Di na to mahimo. Like sa mga dry bones maigsuon, no? Wala tong tan-awon, wala na mahimo na, no? Pero ingon si ang Ginoo, unsa may imong pagtan-awan ni, mabuhi pa ba di sila? Pero directly ingon sa man of God, ikaw na sayod di ana makaigsunan. So mao po na karon igsoon na sa atong sitwasyon sa atong kinabuhi, even you are dry like a bones makaigsunan, but ang Diyos makaigsunan kaya niyang i-restore, kaya niya igsoon ang paglaom nini. So padayon ta igsoon, unya gingnan padayon ako niya, sulti kini mga ugang bukog nga mamati sila kanako. Wow, grabe no? Gisugo sa Dios maigsoon si prophet Ezekiel nga sulti sila. Minsan say unsa man ang connection maigsoon mo niya. Sabta to, God, kita, tao maigsoon, ang Dios directly nga mamuhat maigsoon without the man of God. Mo na inumduman gina nato makaigsunan ko nga mga katawan, mga nagalagad sa kinugula pa. Dili ta makaigsoon pwedeng mo direct without the man of God sa atong kinabuhi. Amen. No? Tanaw maigsoon na kaya sa Ginoo pero nanuman ingon sa kay Ezekiel, ikaw ang mamulong, sulti sila. No? Hallelujah. Og nga matud pa din niya makaigsunan, sulti kini mga ugang bukog nga mamati sila kanako. Wow, no? Gisugo sa Dios ang propeta, pasultian ang mga ugang nga bukog. Wow. Kung imong tanaw igsoon, kalukuhan. Ano man, makig-istorya ka sa mga bukog, maminaw ba nila nga bukog na sila, pero, amen, ang man of God mo follow sa instruction sa Ginoo. Dapat yun maminaw, no? So, singon sa Ginoo, sulti sila. Ang bukog, kay mamati sila kanako, kay ako ang Ginoo, nag-ingon ka ninyo, pag ginahawaon ko, og babuhi kamo pag-usab. Ano may ha? Ipamulong mo lang. Matod pa ni sa Ginoo kang Ezekiel, iwali lang. Iwali lang. Isulti lang sila. Kay bisan bukog na sila, uga na sila, kung mamati na sila sa akong mga pulong, kaya na ko na sila gininhawa. Og mabuhi sila pag-usab. No? So that's a
the breath that the Lord, amen, naa kaniya, which is the presence of God, can restore sa hope na to makaigsunan. Muna makaigsunan ko nga, grabe gud ang pagkamaayo sa Ginoo. Now, sa pagsulti sa man of God unsa may giingon dire, hatagan ko kamog unsa pa? Human sa ingon nga paginawa ko kamo mabuhi mag-usab. Amen ang bukog haging nana. Hatagan ko kamog mga ugat. Wow. Unod og panit. So, kung atong tanaw migson na bukog, kalabira, wala nay unod, way panit, ngilad tan-awon. Pero ang Ginoo makaigsunan naghatag og ugat, kaya ang ugat migson mao man niya naghatag og kusog. Makalihok ang tao pag naani, no? Nya gibutangan niya og unod og panit. O, napurma ng tao. Amen. Og hatagan ko kamo ginawa og mabuhi kamo. Unya makailan na kamo nga ako mao ang Ginoo. Mo na giingon sa Ginoo kang prophet Ezekiel, mo na isulti nimo. Kay dili maka butangan maigsoon atong diri nga duna nay promise of something maigsoon nga himuon sa Ginoo ngadto sa mga dry bones. So, hallelujah, no? Na diri pala makaigsuonan, amen, diya nay word encouragement ngadto kang Ezekiel aron ang iyang pagwali, ang iyang pagsulti do na gyoy kamatuoran. Ngano man kay gisulti dadaan sa Ginoo nga ang imong pamulong isulti kining mga bukog mao ni may tabo kanila, hatagan ko sila ginhawa, hatagan ko sila ugat ug unod ug panit. Praise God. Versikulo 7, busa bisulti ako sumala sa gisugo kanako. Wow, no? So tungod kay naa na siya nanay ang si prophet Ezekiel naa na siya word of kanang courage maigsoon gikan sa Ginoo nga sige ina lang ingnalan ng mga dry bone, mao ning mahitabo. Taga ko sa ginhawa, tagaan ko sila unod, tagaan ko ugat ug panit. So, pagsulti diri makaigsuonan, ang gihimo ni prophet Ezekiel yang gisulti. Unsa may nahitabo magsunod, nabati ni propeta Ezekiel nga dunay mga na kinanaas. So dunay nahitabo bigsuon, no? Ang baling nga puno sa dry bones dunay nahitabo, dunay nahitabo migson kinanaas wanang lihok makaigsunan, no? Unsa dire? Og nagkauli ang mga bukog sa to makaigsunan kini bungkag sa separated migsuon siguro ang tiil to asalayo, ang pikas na adili ang kamot, no? Ang ulo to alito. Pero sa pagpamulong the prophet Ezekiel suma sa gisulti sa dunay kinanaas, dunay power, dunay naglihok nga gahom. Og unsa mitabo ang mga bukog iya migsuon tapok, no? To nagsagol man to sila. Pero sa diha nga pagpamulong sa man of God, amen, tungod kay gisugod sa Ginoo, dunay naglihok maigsoon nga gahom. Unsa mitabo nag-iyahay, nagsumpayay makaigsuon bukog ang mga tanan-tanan, no? Og nahimong tibuok nga lawas, pagkagrabe ba kaigsunan sa power sa Ginoo. Sa pagtan-aw ko, may mga ugat, unod, ug panit na. Kini, apan dili pa mo ginawa. So nakita ni Prophet Ezekiel ang mga bukog, nakakumpleto na. No? Nanay sa unod, nanay sa ugat, nanay panit, pero wa pa ginawa. Verse 9, tanaw din sa, this is the miracle of God. Unya, mingon ako sa Ginoo, giingnan ako sa Ginoo, tao, sultihi, ang tawag ya po migsoon gigamit sa Ginoo. Balik ko na ko ison, ang Dios dili mo direct migsoon sa pagtuman sa iyang mahimo nga ang kaya niya himo migsoon without the man, no? So tanaw migsoon na mao na nga at dili ginato i-small ang man of God migsoon kay ang man of God diha gyud ang Ginoo makigistorya kaniya. Tanaw migsoon na sultihi ang hangin nga ako ang Ginoong Dios nagsugo kaniya sa pagguros o paghatag o ginawa ni ining patayng mga lawas aron mabuhi pag-usab. Wow! So makaigsuunan, hallelujah, naa diha makaigsuunan ang grabing gahom sa Ginoong bigsang naglihok, no? Versikulo 10, busa misulti ako sumala sa gisugo kanako og
miginhawa na sila og nabuhi og nanindog hilabihan gayod sila kadaghan. Wow, nabuhi na sila makigsunan. Unya giingnan ako sa Dios, tao, kining mga bukog mao ang katawan sa Israel. Kinsa to? Mga katawan sa Ginoo ang Israel. Wow, mao ni sila makaigsunan, no? May gabi Brother Ayan na sa imong pagsunod, no? Praise God. Now, unsa giingon din ha? Nabuhi na sila. Nakita ni Prophet Ezekiel labihang daghana. Kato di ay kuno mga katawan sa Israel. Ito pamigson kato sila mga motoy mga sundalo tingali sa panahon nakig-away, nangamatay sila makaigsunan. So, haleluya, mao kuno niya ang mga tawhan sa Israel. Miingon sila, uga na ang among mga bukog. Ug wala na kami, pagla ug wala na kaugmaon. I-apply na ito migsuon. Amen. Ang gisgutan sa Ginoo dire, ang gipakita kang Ezekiel sa Ginoo is literal nga mga dry bones makaigsunan. Pero ang point sa Ginoo, ang gusto ipaabot sa Ginoo ngadto sa mga katawhan, amen, nga ang ilang paingon nga uga na kami, amen, wala na kami bukog, wala na kami paglaom, wala na kami kaugmaon, amen. Sometimes usay ang tao maingan nata, moabot gani ang mga dryness sa atong kinabuhi, usay maigsuon makaingon ta wa nay paglaom, wa nay kaugmaon. Pero unsa gingon dire, busa sulti sila nga nag-ingon ang Ginoong Dios, ablihan ko. Wow, kaning word nga ablihan ko migson. Ang inyong mga lubong ug banhaw ko kamo. Amen. O katawhan ko, dadon ko kamo balik sa yuta sa Israel. Tanaw igsoon na. Ablihan sa Ginoo ang door, ang ablihan sa Ginoo igsoon ang usa ka place nga daw lubnganan para kanila igsoon og banhawon sila sa Ginoo. So mo na makanindot makaigsoon na, no? Unya may baloanan ninyo nga ako mao ang Ginoo, sa dihang buksan ko ang inyong lubnganan og banhaw ko kamo o katawan ko. Papuyon ko kamo diha kaninyo ang akong espiritu og mabuhi kamo og ibutang ko kamo sa inyong kaguling yuta. Unya may baloan ninyo nga ako ang Ginoo, nga nag-ingon kanyo maoy naghimo ni ako ang Ginoo, nagsulti kanyo migsoon. Now, grabe migsoon, no? Kung imo tan-awon ba ang history kining nahitabo ba kining sulat ni Ezekiel na amen, nala ko ipipla ka point migsoon nga i-challenge nato karon ba sa atong time, no, ni amagudta, amen, we are not literal nga bukog nga uga makaigsunan, but spiritually ing ani ang kahintang sa atong sa mga katawag igsoon. Some of us are victims of war sa spiritual, amen, na usahay tungod sa atong espirituhanon igsoon nga gubat, amen, mga pildita, mga pukanta, sama sa katawan sa Israel may igsoon nga nangapukan sila sa kabali makaigsuonan. Wala na sila paglaom. Amen. Pero ang Ginoo nagtan-aw kanila. Praise God. Ang unang point may igsoon ako isulti karong gabi mo ni. The message of God is very important makaigsuonan. Ang mensahe sa Ginoo sa matag usa kanato pinaka-important, powerful kana migsoon ang message sa Ginoo. Amen. That's why kung naay mga magwali sa pulong sa Ginoo, paminawa gid makaigsuonan. Paminawa like a dry bones migsoon, naminaw bisan sa imong kauga. Wa na kay gana, di na kaganahan sa imong pangalagad. Hallelujah, wa na kay simba. Uga na kaayong imong gibati makaigsuonan. Pringnon ko ikaw, when you hear the message of God, kung paminaw na yung like the dry bones makaigsuonan, naminaw. Hallelujah. Unsa gihimo sa Ginoo. Praise God ba yung gabi, Brother Adonis? Salamat. Unya, makaigsuonan, tanawa ra gud ha. Ko na, the message of God, ang mensahe sa Ginoo makaigsuon, grabe ka importante na sa atong kinabuhi. Let us hear the message of God. No? Dunay
power of restoration diha sa Word of God makaigsuonan. No? Tanawa ang dry bones, na-restore sila maigsuon. Tungod kay naminaw sila sa message sa Ginoo. Amen? Ikaduha migsuon nga point makaigsuonan is the messenger or the servant of God. Ang messenger o ang servant of God igsoon, maunay mo really. Mauna sa igsoon ang musulti kung usa ang amen, abi yung igsoon ang mga man of God, ang mga pastor ya, praise God, mga pastor, saludo ko kaninyo igsoon. Amen. Padayon sa pagwalay sa Ginoo. Nga naman, kay kung tinuod ka nga pastor, tinuod ka man of God, kanunay ka maminaw sa minsay sa Ginoo kung unsay minsay sa Ginoo nga ipadangat sa mga katawhan karon. Amen. Dapat ang mga man of God, amen, I encourage bigson sa ako mga igsoon mga magbubuhat kanunay kita maminaw presko minsay gikan sa Ginoo kay mauna ang atong irili ngadto sa mga tao. Amen. Mo na atong ipadangat sa mga tao sama kay Ezekiel. Kaya sa Ginoo, pero ang Ginoo migson ni gamit kang Ezekiel. Ang message sa Ginoo powerful. Ang plano sa Ginoo maayo. Ang tumong sa Ginoo maigsoon sa dry bones maayo. Pero nag-need og messenger. Amen, to relay sa message gikan sa Ginoo. May gabi, Brother Benz, ang Diyos magapanalangin kanimo. No, tanaw maigsoon na. Dili basta maigsoon ang role sa messenger sa life sa katao. Even you are dry, na dry ka na makaigsoon sama sa bukog. Pero ang role sa messenger diya sa imong kinabuhi kung maminaw lang ka from God sa iyang powerful message sa mga igsoon nga gigamit ang messenger o ang servant of God. Amen. Unsay mitabo na miracle mo na last ako igsoon nga point karon. Miracle happen maigsoon. Mahitabo ang milagro sa imong kinabuhi. Mo na igsoon ko nga unsa man ang imong kahimtang karon. Hala gibati man kag kaluyahon, gibati man kakabugdaw karon makaigsunan sa imong kinabuhi. Nadatugan man ka sa mga problema but there is hope in sa power sa Ginoo. The breath of our God that restores our hope makaigsunan. Kaya niya ipasiguli ang atong mga kahimtang makaigsunan. Minaw lang yun ta sa minsay sa Ginoo. Asa man ta maminaw sa iyang man of God. Amen. Hallelujah. Ang mga pastor diha sa makasimbahanan paminawa. Amen. Basta tarong lang tinud-anay ng pagwali, way lipod-lipod. Amen. Kung dapat ikurik makaigsunan. Kung dapat pahinumduman, nganuman mauna ang role sa man of God sa kinabuhi nimo maigsoon. Di ka makasurvive, di ka makapadayon sa kinabuhi igsoon kung walay man of God diha sa imong kinabuhi nga mao mag-encourage kay mo. Unsa man ang ingon sa Ginoo kay Ezekiel, encourage them, sultii sila. Sultii sila. Nay paglaom, bisan ugas sila, pero ina sila ang Diyos na mulong. Tagaan ko sila og gininhawas og mabuhi sila. Ano maigsoon na? Mo na grabe ka powerful maigsoon ang Ginoo. Ka-powerful sa Dios kinagpadala sa iyang messenger, ang servant ni Migson. Then, miracle. Sa mga miracle, ang mga bukog maigsoon nga wala na'y paglaom. Nag-inyahanay igsoon, nagtapok sila. Tingali ang mga ulo, nagkalayo, itong mga kamot og tiil. Pero sa paghinagunos, tungod sa gawom sa Ginoo, nag-uli sila mga igsuunan. Unsa ditabo sa dry bones, nahimo silang nabuhi. Mao po na maigsoon, usahay murag, di ta kasabot sa kinabuhi natin igsoon, murag separated ka ita. Amen. Say, makaingon ta sa kinabuhi, sa naman ang kinabuhi nako, Lord. Pero ingnon ko ikaigsoon, I encourage you, when the breath of God, which is represent the Holy Spirit maigsoon, symbolic, praise God, maunla ni ang Holy Spirit sa Ginoo, makapa-restore sa atong paglaom makaigsoon. Asa man nato na makuha. Ang Holy Spirit maigsoon nasa Ginoo. Hallelujah. When you have
Kung naa kay mga problema karon, na kay mga depression sa imong kinabuhigson, remember na ay Dios nga motabang kanimo makaigsoon. So salamat sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pasalamati ang Ginoo sa imong kinabuhi maigsoon nga wala kaniya gipasagdan. Ang Dios nagatabang kanato whatever situation nga naa kanato karon igsoon, like a dry bones, walang uga-uga ka na maigsoon. Pinugos na usay ko, nangalangad ko sa Ginoo, usay pinugos na ang imong pagsimba. Uga na ka. Dry ka kaayo maigsoon. But when you hear the word of God, the message of God through His messenger, amen, kaya sa Ginoo buhion ka maigsoon. Kaya sa Ginoo i-restore ang imong fellowship sa Ginoo. Kaya i-restore sa Ginoo ang imong kadasig. Kaya i-restore sa Ginoo ang imong gugmak sa pag-alagad kaniya maigsoon. So salamat sa Ginoo. Maayo ang Diyos sa atong kinabuhi, mga igsoon. I hope, amen, kung nabati ni mo igsoon, na-bless ka ni mauminsay sa Ginoo, hallelujah. Salamat, Sister Kyle, sa imong pag-follow, hallelujah. Padalagin na ka sa Ginoo, ang imong pamilya, praise God. Maayo ang Ginoo, mga igsoon, hallelujah. Ayaw igsoon ismol ang gawom sa Ginoo. Hallelujah. Di tapasagdan sa Ginoo, mga igsoon. Ni ato sa last days, grabe ang dryness mga kaigsunan. Ang kalibutan nagrepresent sa valley. Amen. Nga full of dry bones mga igsoon. But you know, doon ay plano ang ginawa na mga kaigsunan. Unsa man, sulti. Preach. Iwali. Amen. Mga igsuon. Iwali. Mga pastor. Iwali ang pulong sa Ginoo ngadto sa mga ugang kalag sa mga tao karon nga naa sa atong mga palibot. Dalay ko ng Diyos migsoon, alog di lalako tason, manginaot ko nga ang Ginoo nagapadalangin kanato karong magabi makaigsunan. God bless Madia Jaira rara sa imong pagsunod. Ang Diyos magapadalangin kanimo. Hallelujah. O magampot na migsoon sa pagtapos ng bulaton. Ginong Diyos, salamat kanimo. Bisan pa sa imong minsay karong nagipabati kana mo Ginoo, wala mi amo ni Ginoo God. Like Ezekiel, Lord, Ginoo, nagstand sa Lord, nagbalong sa kabali, sa kabalog, walo Ginoo nga puno sa mga bukog, Lord. Apan tungod kay ikaw nagpamulong kaniya sa mga butang nga imposibleng mahitabo, God. Ug tungod sa gahom nimo Ginoo God, kadiha sa kinabuhi ni Prophet Ezekiel, doon ay mga milagro na hitabo sa usa ka dry bones, God. Lord, we are standing now in this world nga puno Ginoo sa mga dry, nga mga kalag, mga tao Ginoo God, nga puno Ginoo God sa mga problema, ug nga mga kinabuhi Ginoo. God, salamat gyapon nimo. Tabangi ang mga magbubuhat. Hatagi kalig-on ang mga pastor kaisog sa pagwali, God. Even your servant, Lord. Tabangi ko, Lord, sa pag-encourage sa mga tao nga puno karon Ginoo God sa mga pangandoy sa kinabuhi, pangindahay, Ginoo nangandoy sa paglaom gikan kanimo Ginoo. Tabangi ang tanan. Salamat Lord sa imong pagkamaayo. Manginaot ko nga karong gabi, magapamahulay ang akong makaigsuunan, makabaton sila kalinaw, mayong katulogon amahan. Ihatag mo kanila Ginoo God ang kaayuhan sa ilang mga kinabuhi. Kini amo giampo sa ngalan ni Kristo Jesus among maluluwas. Amen. Praise God. So mga igsoon, amen, kung na-bless mo sa ang mensahe karong gabi, paki-like and subscribe o i-share nato ni sa atong mga kaigsuonan, sa mga higala nato igsoon. Amen. O kadto po nga gusto nga magpa-Bible study, amen, kontak lang mo maigsoon na naa sa even ang number diya maigsoon na nakatatag. So pwede ka mo mag-contact ana para sa atong libre nga Bible study. Manginaot ko nga sa tanan po nga nag-follow karong gabi, tanan kaninyong igsoon, mayong gabi kaninyong tanan, ang mga Diyos mga panalangin. Labi na sa atong igsoon nga nagpailunan natong gamit, Brother Adonis, magapanalangin kanimo ang Diyos ug sa imong pamilya. God bless ninyong tanan, maayong gabi.